السلام عليكم. اليوم سنرى مصادق التقارب critères de convergence. Ici on a quatre critères, donc soit UN, n supérieur ou égal à P, une suite numérique. S'il existe un nombre réel L tel que UN moins L inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang n, et limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à L. Donc on a Un, valeur absolue de Un moins L, inférieure à une suite qui tend vers 0. Donc Un moins L, c'est aussi 0, puisqu'ici je peux écrire 0 inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à ça. Donc Un moins L, ça va tendre vers 0, donc Un tendra vers L. Le deuxième critère, s'il existe de suite Vn, n supérieur ou égal à P, Vn, n supérieur ou égal à P, tel que Vn inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang n, et limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à L, alors la suite Un, n supérieur ou égal à P est convergente et limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à L. Donc ici, Vn tend vers L et Vn plutôt tend vers L et Vn converge vers L. Donc Vn et Vn convergent vers la même limite L. Donc celle qui est au milieu, elle est aussi convergente et ils convergent vers la même limite. Voilà le deuxième critère. Le troisième critère, si il existe une suite Vn, n supérieur à P, telle que Un inférieur à égal à Vn à partir d'un certain rang n, si limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à moins l'infini, alors limite de Un quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Regardez, Un inférieur égal à Vn, et Vn il tend vers moins l'infini. On a quelque chose qui est inférieur ou égal à moins l'infini. Donc, qui peut être plus petit que moins l'infini? C'est quelque chose qui tend encore vers moins l'infini. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à plutôt limite de Un quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Le quatrième critère, c'est cette fois-ci, on a Un supérieur ou égal à Vn et Vn, il tend vers plus l'infini. À partir, on a dit d'un certain rang, Un supérieur ou égal à Vn et Vn tend vers plus l'infini. Alors, quelque chose qui est plus grande que plus l'infini. Donc, il ne peut tendre que vers plus l'infini. Donc, limite de Un quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà les quatre critères. On peut faire une petite récapitulation de ces quatre critères. Alors, la première, c'est qu'on a la suite Un moins L inférieur ou égal à Vn et Vn converge vers 0. On peut conclure tout simplement que Un converge vers L. Voilà le premier critère. Le deuxième, c'est qu'on a Un qui est entre la suite Vn et la suite Wn et que cette suite converge vers L et cette suite converge vers L. Donc, comme conclusion, automatiquement, celle qui est au milieu, elle est convergente et elle converge vers la même limite L. Je recommence. Donc, le deuxième critère, on a Un qui est compris entre deux suites, Vn et Wn. Ces deux suites-là convergent vers la même limite, Wn vers L et Vn vers L. Alors, automatiquement, Un converge vers la même limite L. Le troisième critère, c'est quoi? Le troisième critère, c'est qu'on a Un inférieur ou égal à Vn. Et Vn, elle converge vers moins l'infini. Elle est divergente, elle tend vers moins l'infini. Alors, elle tend vers moins l'infini. Bien sûr, quelque chose qui est plus petite que moins l'infini ne peut tendre que vers moins l'infini. C'est le troisième critère. Le quatrième, alors,
Le quatrième, c'est qu'on a UN supérieur ou égal à Vn. Et Vn, il tend vers plus l'infini. Quelque chose qui est plus grande que plus l'infini. Ça ne peut tendre que vers plus l'infini. Voilà les 4 critères. Donc, on va passer à l'application. J'ai là une application pour chaque cas, pour chaque critère. Donc, on va commencer par la première application. UN est égal à 3 plus 1 demi à la puissance n fois sinus n. Vous savez, je vais faire passer ce 3 là. Donc, UN moins 3 est égal à 1 demi à la puissance n sinus n. Là, je mets la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de UN moins 3 est égale à la valeur absolue de 1 demi à la puissance n sinus n. 1 demi à la puissance n, c'est positif. Je peux le faire sortir. Donc, c'est 1 demi à la puissance n, valeur absolue de sinus x. Or, la fonction sinus, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, valeur absolue de sinus x, elle est inférieure ou égale à 1. Si je multiplie ici par 1 demi à la puissance n, donc ça c'est 1 demi à la puissance n fois sinus de n inférieur à 1 fois 1 demi à la puissance n qui est 1 demi à la puissance n. Donc, valeur absolue de un moins 3, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. On sait pour q à la puissance n, si q elle est comprise entre moins 1 et 1, donc q à la puissance n tendra vers 0. C'est le cas ici. 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n est égal à 0. Donc, on a la valeur absolue de UN moins 3 qui est inférieure à une suite qui tend vers 0. Donc, UN tend vers 3. Donc, limite de UN égale à 3. Une deuxième application pour le deuxième critère. Donc, UN est égal à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 5 à la puissance n fois cos n. On sait que la fonction cosinus elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, je peux multiplier par cette quantité. Les positifs, je garde le même ordre. Donc, moins 1 qui multiplie ça, donc ça fait moins 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Cos n qui multiplie la même quantité, donc ça fait 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 5 à la puissance n fois cos de n. Et 1 qui multiplie cette quantité, c'est 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 5 à la puissance n. On va chercher la limite de ça. Donc, limite, je factorise par 3 à la puissance n. Donc, ça fait 3 à la puissance n facteur de 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Pour qu'on puisse simplifier, il reste 2 à la puissance n. Plus 1 fois 3 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n. Ici, je factorise par 5 à la puissance n. 5 à la puissance n facteur de 4 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 1. Or, d'après les règles des puissances, je peux transformer ça en 3 cinquièmes à la puissance n. Et ça en 2 tiers à la puissance n. Et ça en 4 cinquièmes à la puissance n. On sait, or, on a dit q à la puissance n, il tend vers 0 lorsque q elle est comprise entre moins 1 et 1. Et c'est le cas ici. Moins 1, il est inférieur à 3 cinquièmes inférieur à 1. Et moins 1 inférieur à 2 tiers inférieur à 1. Strictement bien sûr. Et 1 inférieur strictement à 4 cinquièmes inférieur à 1. Donc limite de 3 cinquièmes à la puissance n et 2 tiers à la puissance n et 4 cinquièmes à la puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite-là est égale, elle devient, ça tend vers 0. Donc 0. Là, ça tend vers 0 plus 1. Et là, ça tend vers 0 plus 1. Donc, ça fait 0 fois 1 sur 1. Donc, ça fait 0. Alors, on a limite de 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 5 à la puissance n égale à 0. Et de même, limite quand n tend vers plus l'infini, de l'opposé de cette quantité, c'est 0. Alors, on a déjà montré cette inégalité. Et ça n'est autre que UN. Donc, UN, il est comprise entre cette quantité, celle-là. Et cette quantité, elle tend vers 0. De même, ça, il tend vers 0. Donc, celle du milieu, automatiquement, tendra vers 0. Donc, limite de UN égale à 0. C'est le deuxième critère. Donc, on passe pour une application du troisième critère.
UN est égal à moins n plus 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n. On sait que n, elle est positive. N, elle est positive. Pour les suites, n, on a dit, appartient à l'ensemble n ou bien une partie de l'ensemble n. Donc, n, elle est positive, moins n, elle est négative. Donc, cette quantité, elle est négative, plus une quantité. Donc, c'est sûrement inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Limite, donc on va calculer cette limite. Limite de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Je factorise par 3 à la puissance n. Donc, ça fait limite de, quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n, facteur de 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, moins 1. Regardez, 3 à la puissance n fois 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Je simplifie par 3 à la puissance n. Donc, il reste 2 à la puissance n. 3 à la puissance n fois moins 1, c'est 3 à la puissance n. Voilà. D'après les règles des puissances, donc je peux transformer ça en 2 tiers à la puissance n. Donc, 3 à la puissance n, facteur de 2 tiers à la puissance n moins 1. Or, on sait on a déjà fait ça, q à la puissance n, lorsque q est comprise entre moins 1 et 1, il tend vers 0, et q à la puissance n tend vers plus l'infini lorsque q est supérieur à 1, supérieur strictement à 1. Donc, on a moins 1 qui est inférieur strictement à 2 tiers inférieur à 1, donc limite de 2 tiers à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et 3 supérieur à 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n égale à plus l'infini. Et donc, limite quand n tend vers plus l'infini, de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n égale à moins l'infini. Pourquoi? Ici, c'est plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Et ça va tendre vers 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 qui multiplie plus l'infini, donc c'est moins l'infini. D'après le troisième critère, ça tend vers moins l'infini. Automatiquement, ça tendra vers moins l'infini. Et par suite, limite de un égale à moins l'infini. Maintenant, on passe au dernier critère et l'application pour le dernier critère. Donc, un est égal à 1 carré plus 2 plus 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. De même ici, on remarque que n au carré plus 2, c'est une quantité positive. Donc, un, elle est supérieure à 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Donc, un supérieur égal à 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Et on a déjà calculé, on a fait la méthode pour calculer cette limite. Et on factorise par 3 à la puissance n. Donc, ça fait 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, qui est 2 tiers à la puissance n. Ça tend vers 0. Et ça, on a dit que ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc, on a un supérieur à une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, limite de un, c'est plus l'infini. Voilà. لدينا اليوم مصادق التقارب. سندرس كل واحد على حدة، الأول والثاني والثالث والرابع. بالنسبة للأول قلنا الأول إلا كانت عندنا واحد العدد حقيقي بحيث ان ناقص ال صغر أو يساوي من واحد المتتالية اللي هاد المتتالية من ابتداء من واحد الرتبة. بعد عندنا هاد القيمة المطلقة ديال ان ناقص ال أصغر أو يساوي في ان ابتداء من واحد الرتبة ان. إلا كانت عندنا هادي وكانت هادي تؤول إلى صفر، راه هذا تيعطينا الحق باش نقولوا ان كتؤول الى ال، وراه باينه هذه تؤول صفر. القيمه المطلقه راه اكبر من صفر، اذا هذه راه ما بين صفر وشي حاجه اللي صفر. اذا هذه القيمه المطلقه راه غاديه لصفر، وبما انها غاديه لصفر راه ان غاديه ل. اذا ليميت لي ان عندما تؤول ان زائد لا نهايه كتساوي ال. غندوزو الثاني اش يقول؟ الا كانت دي في ان اصغر او يساوي يو ان اصغر او يساوي دوبل في ان ابتداء من الرتبه ان، دي وعندي هذه تؤول الى ال وهذه تؤول الى ال. عندما في الدرس كامل ان تؤول الى زائد لا نهايه، اذا لما قلتهاش ماشي مشكل. اذا هذه تؤول
ال وهذه تؤول ال، وبالضرورة يو ان هي راها متقاربة وتؤول إلى ال. إذا إلا كانت عندي ليميت لي في ان عندما تؤول n زائد لا نهاية تساوي ليميت لي دوبل في ان عندما تؤول n زائد لا نهاية تساوي l. هذا تيمنحني الحق نقول بأن يو ان راها متقاربة وعندها نفس النهاية l. غندوزو دابا المصداق الثالث. الثالث اش يقولنا؟ الا كانت عندي يو ان صغر او يساوي من في ان ابتداء من الرتبه ان، وكان عندي هذا يؤول ناقص لا نهايه، شي حاجه صغر من ناقص لا نهايه في نظركم واش غتكون؟ راه ما غتكون غير ناقص لا نهايه. اذا هاد يو ان تؤول الى ناقص لا نهايه. ليميت لي يو ان عندما تؤول ان زائد لا نهايه إذ تساوي ناقص لا نهايه. قالنا دابا الحل الرابع. إذا كانت يو ان أكبر أو يساوي في ان من الرتبة ان، وعندي هذه تؤول زائد لا نهاية، شي حاجة أكبر من زائد لا نهاية في نظركم واش غتكون؟ بطبيعة الحال زائد لا نهاية. إذا يو ان غتؤول زائد لا نهاية. غندوزو دابا تطبيقات. تطبيق درت تطبيق لكل حالة. غنبداو بالتطبيق الاول. يو ان تساوي 3 زائد 1 على 2 أس ان في سينوس ان. غندوز هاد 3 لهاد الجهه تجيني يو ان ناقص 3 كتساوي 1 على 2 أس ان سينوس ان. غندير ليهم القيمه المطلقه. اذا غتجيني القيمه المطلقه د يو ان ناقص 3 هي القيمه المطلقه هذه. كنعرف على حساب القواعد ديال الجداء ديال القيمه المطلقه يمكن لي نشد الجداء ديال القيمه المطلقه الاول في الثاني، ولكن في الثاني الاول نقدر نحيد له القيمه المطلقه لانه موجب. اذا تيساوي 1 على 2 أس ان في القيمه المطلقه ديال سينوس ان. من المعلوم ان الداله سينوس هي محصوره ما بين ناقص 1 و1، وهذا تيعطيني الحق باش نقول القيمه المطلقه ديالها اكبر او يساوي 1. غنشد هذه ونضرب من هنا ومن هنا في 1 على 2 أس ان. اذا 1 على 2 أس ان في سينوس ان اصغر او يساوي 1 في 1 على 2 أس ان هي 1 على 2 أس ان. اذا غتولي هذه شكون هي؟ هذه راه هي يو ان. راه هذه هذه راه هي يو ان ناقص 3. هذه راه هي القيمه المطلقه يو ان ناقص 3. حنا دابا لقينا هذه اللي هي القيمه المطلقه يو ان ناقص 3 اصغر او يساوي 1 على 2 أس ان. وتنعرف 1 على 2 راها محصوره ما بين ناقص 1 و1. اذا قلنا كيو أس ان الا كانت كيو ما بين ناقص 1 و1 راه تؤول للصفر. اذا هذه تؤول للصفر على حساب داك المصداق الاول. هذه تؤول لصفر، اذا يو ان تؤول الى 3. بطبيعه الحال الا كانت هذه تتؤول صفر تعرف القيمه المطلقه راه هي اكبر من صفر. اذا هذه راه جات ما بين صفر وصفر، اذا هذه القيمه المطلقه راه تؤول لصفر. اذا هذا الشيء اللي لداخل راه غيؤول لصفر. اذا يو ان غتؤول 3. هذا المصداق الاول. المصداق الثاني عندنا يو ان كتساوي 2 أس ان زائد 3 أس ان على 4 أس ان زائد 5 أس ان كوس ان. هنا تنعرفوا بان الداله كوسينوس محصوره ما بين ناقص 1 و 1. غنضرب في هذه القيمه. هذه القيمه موجبه. الترتيب غنحتفظ به لانني غنضرب في شي حاجه اللي قطعا موجبه. اذا غنضرب فيها غتعطيني ناقص 1 فيها هي ناقص هذه القيمه، عاوتاني كوس ان في هذه القيمه، عاوتاني 1 في هذيك القيمه هي هذه. اذا دابا حصلت على الداله على يو ان ديالي، على المتتاليه ديالي. هذه راه هي يو ان محصوره ما بين هذه القيمه وهذه القيمه، وهذه القيمه والناقض ديالها اذا والمقابل ديالها. اذا حنا يكفي اننا نلقاو الى ماذا تؤول هذه القيمه. غنعمل ب3 أس ان.
غنعمل ب 3 أس ان. اذا غتجيني 3 أس ان عامل لي 2 أس ان على 3 أس ان زائد 1. ها نتوما الا درنا الطريقه العكسيه 3 أس ان في 2 أس ان على 3 أس ان، هنا نختزل ب 3 أس ان غتبقى لي 2 أس ان. 3 أس ان في 1 راه هي 3 أس ان. عاوتاني هنا نعمل ب 5 أس ان. 5 أس ان عامل ل 4 أس ان على 5 أس ان زائد 1. هنا ندير الطريقه العكسيه 5 أس ان في 4 أس ان على 5 أس ان نختزل ب 5 أس ان غتبقى لي 4 أس ان. 5 أس ان في 1 راه هي 5 أس ان. على حسب القواعد ديال القوى 3 على أس ان على 5 أس ان نقدر نحطها هي 3 على 5 أس ان. 2 أس ان على 3 أس ان نقدر نحطها هي 2 على 3 أس ان. 4 أس ان على 5 أس ان نقدر نحطها هي 4 على 5 أس ان، وتيبقى لي زائد 1 زائد 1. كنعرفوا حنايا بالنسبه درنا هادشي في الدرس السابق بان كيو على بيسونس كيو أس ان تؤول إلى الصفر إذا كانت كيو محصورة قطعا ما بين ناقص 1 و1. وهذه هي الحالة عندنا حنايا تنعرفوا 3 على 5 راه قطعا راه محصورة قطعا ما بين ناقص 1 و1. وأيضا 2 على 2 على 3 نفس الشيء، و4 على 5 نفس الشيء. إذن راه كلهم هادو 3 على 5 أس ان و2 على 3 أس ان و4 على 5 أس ان عندما تؤول n لزائد اللانهاية هاد القيم بثلاثة تيؤولوا للصفر. إذا هنا دابا تتولي لي النهاية ديالي ديال هاد القيمة هادي اش غتولي؟ قلنا هادي كتؤول للصفر، ها هو الصفر ديالها. هادي أيضا تؤول للصفر، ها الصفر ديالها. هادي أيضا تؤول للصفر، ها الصفر ديالها. إذا غتجيني صفر في صفر زائد 1 على صفر زائد 1 اللي هي صفر. اللي هي صفر. اذا دابا على حسب عندي هاد القيم اللي تيحصروا ليا يو ان ديالي، هذه تتؤول لصفر وهذه تتؤول لصفر. اذا على حسب هذاك المصداق الثاني عندي هذه تؤول لصفر وهذه تؤول لصفر، اذا حتى الوسطانيه فهي متقاربه وتؤول الى صفر. اذا ليميت لي يو ان تساوي صفر. غندوزو للمصداق الثالث. المصداق الثالث عندي فيه هاد التمرين هذا التطبيق هذا يو ان تيساوي ناقص ان زائد 2 أس ان ناقص 3 أس ان. كنعرف بان ان راها موجبه، لان قلنا ان فاش نهضروا على المتتاليات ان منين كناخذها؟ راه ما يمكنليش ناخذها الا من المجموعه ان ولا من واحد الطرف من المجموعه ان، من واحد المجموعه اللي ضمن المجموعه ان. اذا تنعرف ان راها موجبه وناقص ان راها سالبه. اذا واحد القيمه سالبه زائد هذه راه غتكون اصغر او يساوي من هذه. اذا هذه الا زدت عليها واحد القيمه سالبه راه غتكون اصغر او يساوي هذه. اذا وكان دابا يكفيني انني اذا يو ان ديالي هي هذه صغر من هذه المتتاليه. دابا خصني غير نلقى الى ماذا تؤول هذه المتتاليه. غنعمل ب3 أس ان. ها هي تجيني 3 أس ان عامل ل 2 أس ان على 3 أس ان ناقص 1. الا درت الطريقه عكسيه ضربت هذه في هذه غنختزل 3 أس ان غتعطيني 2 أس ان. 3 أس ان في 1 راه هي 3 أس ان. اذا غتجيني 3 أس ان عامل ل 2 على 3 أس ان، هذا من قواعد القوى، ناقص 1. تنعرف بان 2 على 3 راه محصوره ما بين ناقص 1 و 1. اذا النهايه عندما تؤول n زائد لا نهايه هذه هي صفر. و3 راها كبر من 1. اذا على حساب داكشي اللي شفنا بالنسبه قلنا كيو على أس ان تؤول الى زائد لا نهايه الا كانت كيو كبر قطعا من 1. اذا هو هذا الحاله اللي عندنا. اذا ليميت عندما تؤول n زائد لا نهايه 3 أس ان راه هي زائد لا نهايه. وبالتالي ليميت عندما تؤول n زائد لا نهايه ديال 2 أس ان ناقص 3 أس ان كتساوي لنا ناقص لا نهايه. علاش ناقص لا نهايه؟ ها نتوما هذه قلنا تؤول زائد لا نهايه، هذه تؤول صفر. صفر ناقص 1 هي شحال؟ هي ناقص 1. ناقص 1 في زائد لا نهايه. ناقص 1 في زائد لا نهايه هي ناقص لا نهايه. اذا هنا الليميت لي يو ان عندما تؤول اتونسيون
عندما تؤول n زائد لا نهاية راه هي ناقص لا نهاية. هذا بالنسبة للمصداق الثالث. بقى لنا المصداق الأخير الرابع. عندنا un تساوي n أس 2 زائد 2 زائد 3 أس 2 ناقص 2 أس 2. كنعرف عاوتاني بأن هاد القيمة n أس 2 زائد 2 هاد القيمة راها موجبة. إذا إلا خديت هادي كلها راها كبر من هادي. دونك إذا un راها كبر أو يساوي 3 أس n ناقص 2 أس n. دابا يكفي أنني نقلب على ليميت هادي. ليميت لهادي شنو هي؟ غنعمل 3 أس n. إذا غتجيني عامل لي 1 ناقص 2 على 3 أس n. كنعرف بأن 2 على 3 راه محصورة قطعا ما بين ناقص 1 و 1. إذا هاد الليميت هادي تؤول للصفر وهادي تؤول لزائد لا نهاية. غتجيني زائد لا نهاية في 1 لأن 1 ناقص صفر هي 1 زائد لا نهاية في 1 هي زائد لا نهاية. وبالتالي على حساب المصداق الأخير ليميت لي ان عندما تؤول n زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. إلى الملتقى.